नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले शहरी रहमान ये कह रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में जो रैट रेस है, जो कंपटीशन है, रेटिंग्स का मसला, एक तो वो है, दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैं यहाँ पे सवाल रेस करता हूँ काशिफ आपसे और हारून शीज़ा आपसे कि ये जो रेटिंग्स का मसला पैदा हो गया है, खास करके आपसे जबकि इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग आने लगी है गुज़िश्ता 12 या 16-17 महीने से, इसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मीडिया की बेसिस हुआ करती थी 20वीं सदी में, वो खत्म होता जा रहा है। इज इट ट्रू? देखिए जी, प्राइम टाइम टॉक शोज को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मत करें। अब मैं अक्सर ये जो बहस निकल जाती है कि जी आप मीडिया एक तरफ निकल गया या दूसरी तरफ निकल गया। एक शो है 8 बजे का, एक शो है शायद 10 बजे का। लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप हेल्थ पे शो नहीं करते, आप 7 बजे कोई भी चैनल उठा के देखें। मुझे भी यही कहते हैं, 7 बजे कोई चैनल उठा के देखें, हेल्थ का शो आ रहा होता है। उसी टाइम पे 8 आपको किसी न किसी वक्त में एजुकेशन पे शो नजर आ रहा होता है, अवाम के ऊपर शो आता है, खवातीन के मसाइल पर। लेकिन आप जब देखना ही कुछ सियासत चाहते हैं तो आप कम से कम उंगली मत उठाएं कि जी ये मीडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स ही है। मीडिया में पॉलिटिक्स के अलावा बहुत कुछ और है जिसको अवाम लोग देखना नहीं चाहते। पॉलिटिक्स सेल्स इन पाकिस्तान, लेट्स पुट इट दैट वे। पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी हमारा कॉम ऐसी है कि अगर आप उनको टीवी चैनल, 2 टीवी चैनल साइड बाय साइड लगा दें, एक चैनल कह रहा है कि धमाका हुआ, शायद 3 लोग मर गए, दूसरा कह रहा है 8 लोग मर गए, उसमें फायरिंग भी हो रही है और गलत खबर है और 30 जख्मी है, वो लोग कहेंगे जी उसके ऊपर लगाओ, उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन। गलत होगी, लेकिन हमारे लोग कहते नहीं उस पर लगाओ, उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। So, व्यूअर भी हमारा लव सेंसेशन, ये व्यूअर हमें ड्राइव करता है इस पे कि व्यूअर को जो चीज देखनी है हमें तो वो देनी है। हारून साहब, आप तो प्रिंट मीडिया के बंदे हैं ना, जरा प्रिंट मीडिया के पर्सपेक्टिव से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं। आप समझते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है मीडिया के अंदर कि आपने रियासत के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में मीडिया को चलाना है, वो पाकिस्तानी मीडिया में है या खत्म हो गया? देखिए, इसके लिए एक बड़ी पेचीदा बहस है। कई दफा मैंने कोशिश की कि इस पे इसमें से शहरी को भी पूछना चाहिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं, जरूर उनका बड़ा तजुर्बा है। गुजारिश ये है कि जो कि माशरा होता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। कौमों की आदत एक दिन में नहीं बनती हैं, सदियों में बनती हैं। यहाँ फातहीन आए हैं, वो अपने मिजाज लेके आए, उसके असरात हैं उन सारी तहजीबों के। तमाम अदारे किसी मुल्क के, सोशो पॉलिटिकल, सरकारी, इकनॉमिक अदारे, वो बनते हैं उस कौम की रिवायात में से, तारीख में से, तमद्दुन से। मतलब एक छोटी सी बात आप चर्च करता हूँ, ये मेजर इशू नहीं है। बर्रे सगीर जो है ना, ये एहसास कमतरी बहुत है बर्रे सगीर में, सारे बर्रे सगीर में। उसका इससे क्या ताल्लुक? उसका मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, ये जो अखबार में आदमी बैठा हुआ है और टेलीविजन में आदमी बैठा हुआ है, अगर वो लीडर से इन्फ्लुएंस हो गया, अगर वो थोड़े से मफाद के लिए और थोड़ी सी शोहरत के लिए और थोड़ी सी पजीराई के लिए चला गया तो चला गया। ऐसी मिसालें मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि क्या वो लिखने वाले नहीं हैं जो सियासी जमातों के लिए लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि लिखने वाला अपने कदो कामत का तयन खुद करता है। वो एक बादशाह की तरह हो सकता है, वो कोई रेफरी की तरह हो सकता है, और वो एक कारिंदे की तरह हो सकता है। लेकिन जो काशिफ ने बात की ना कि देखें सेंसेशन सेल्स, ये सेंसेशन मिजाज है ना जी कौम का। मैं तो कह कौम का मिजाज आपका है। इंसान बुनियादी तौर पर अपनी जिबिल्लतों में तो एक जैसे होते हैं ना, वही 22 इंस्टिंक्ट्स है ना इंग्लैंड के आदमी की भी। अब जो मिसाल अभी प्रोग्राम के दरमियान में शायरी दे रही थी, बरतानिया में अदारों का एक तजुर्बा है जो बहुत तवील है। बरतानिया में बाग भी और तरह का होता है, अमेरिका से मुख्तलिफ होता है, सिर्फ अखबार और वो अदारा नहीं, टेलीविजन का अदारा नहीं, बाग भी और बागबान भी और तरह का होता है। वो एक तजुर्बा है ना 300-400 बरस का, और उसके पीछे गुलामी का एक तवील तजुर्बा है जिससे उन्होंने सीखा है। ये हमारा माशरा है, इसका एक खास तरह का मिजाज है। ये अदारे इसके ग्रेजुअली बिल्ड होंगे। हमारे सियासतदान अभी तक नापुख्ता हैं या नहीं है, हमारी फौज अभी तक बचगाना हरकतें करती रही है या नहीं करती रही। और आज भी एक कालम छपा हुआ है कि फौजी अफसरों ने किसी उस्ताद की तौहीन की। ये तजुर्बे से सीखना है, उसमें चाहिए क्या? उसमें दयानत चाहिए और इल्म चाहिए। इल्म चाहिए और दयानत चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक गैर जिम्मेदारी की बात और आपसे अर्ज करूं, जो बहुत बड़ी बात है जिसकी कोई परवाह ही नहीं करता। हमारे अखबार में इस बेदर्दी से अपनी एजेंसियों और फौज के बारे में लिखते हैं, यानी उन जराइम पे अगर लिखें जो उन्होंने किए हैं तो ठीक है, चेक करेंगे, उनको रोकें, उसका एक सलीका चाहिए। मगर वर्चुअली इंडिया की हाँ में लाते हैं कि आईएसआई ने ये कर दिया। आईएसआई के फरिश्तों को पता नहीं होता कि वो वाकया हुआ या नहीं। रा के खिलाफ तो नहीं लिखते, रा ने क्या नहीं किया, उसकी भी एक रविश है। रा ने क्या नहीं किया है ऑक्युपाइड कश्मीर में और ईस्ट पाकिस्तान में, क्या नहीं वो किया। हम टॉपिक से दूर चल जाए। मुझे जरा एक सेकंड शहरी के पास चले जाए। शहरी, आपने वक्फे से पहले इशारा किया, आपने टर्म यूज की बीबीसी की, फिर ड्यूरिंग द ब्रेक हमारी बात हुई फॉक्स के मॉडल पे, जो अमेरिका में फॉक्स का मॉडल है, या बरतानिया में स्काई टेलीविजन का मॉडल है। फिर आपने कहा यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, इदारे नहीं हैं। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही हैं,
لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، اس کو صرف اپنے لمیٹڈ یا نیرو آبجیکٹیوز کے لیے یوز کیا ہے، اس کو ایک آف کام کی طرح، جیسے برطانیہ میں آف کام ہے، اس طرح ایک پراپر ریگولیٹر کی شکل میں ڈیولپ نہیں ہونے دیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پیمرا اس وقت کوئی ایسا کوئی مثبت اور براڈ رینجنگ ریگولیٹر نہیں بن پایا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ برطانیہ میں بھی، میں بلکہ وہاں ایک وزٹ پہ تھی، تو پریس کمپلینٹس کمیشن میں ان کا دیکھنا چاہ رہی تھی. ہم نے اپوزیشن میں بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس کا ماڈل دیکھیں، اور ان کا پریس کمپلینٹس کمیشن بالکل غیر فعال، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور انہوں نے خود کنفیس کیا کہ یہ بالکل ہی غیر فعال باڈی ہے، ہم بھی نہیں بنا سکے ہیں. تو کچھ ادارے کچھ ممالک میں چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے. اتنا میں ضرور کہوں گی کہ پیمرا کے جو ہم نے جو کالے دانت لگائے گئے تھے پچھلے آمریت کے دور میں، کم از کم ان کو تو ہٹایا. مگر میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بہت مرحلے اور باقی ہیں، اس میں پہل کرنی ہوگی. میڈیا کو خود اپنا ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا لے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپ کو روک سکتا ہے. آپ ایک میچور سیلف ریگولیٹنگ انڈسٹری خود ہی بن سکتے ہیں. شہری جو بات کر رہی ہیں پریس کمپلینٹ کمیشن کی، ایکچولی برطانیہ میں جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی تو کوئی ریگولیشن کا کانسیپٹ اب ہے ہی نہیں. سو پریس کمپلینٹ کمیشن ایک حد تک آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. لیکن الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑا نیوٹرل فیئر ابو بورڈ ریگولیٹر جو ایگزسٹ کرتا ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز کو بھی فائن کرتا ہے ان کو، لیکن وہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں کرتا، وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ میں کرتا ہے. ہمارے ایسا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. ہماری یونینز کی جانب سے پریس کمپلینٹ کمیشن کا ڈرافٹ پورا پی بی اے کو بھیجا گیا. پی بی اے اس کے اوپر اب جواب دینے کو، شہری واز انفارمیشن منسٹر اس ٹائم پر بھی. اس کے بعد گورنمنٹ اور پی بی اے آپس میں انہوں نے نیگوشیٹ شروع کیا کرنا کہ کیا ہونا چاہیے. صافی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک کوڈ آف ایتھکس، کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. کس قسم کا ہونا چاہیے، بہت سے اس پر بھی ڈس ایگریمنٹ ہے ویسے صحافیوں میں. کوئی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. ہمارا اس لیے خیال ہے کہ وہ تو ہوتا ہے. جی ہمارا اس لیے خیال ہے ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی کو جبری رخصت پہ بھیج دیں یا فارغ کر دیتے ہیں کسی وجہ سے یا بند کر دیتے ہیں، تو کم از کم آپ بھی اس کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت، حکومت بھی آ کے کہے گی آپ نے یہ غلطی کیا بھائی جس کی وجہ سے آپ کو باہر بٹھایا گیا، بجائے اس کے کہ ایک ویگ سی کوئی ٹرم استعمال کی جائے. بائی دا وے ایک کوڈ آف کانڈکٹ پہ مشرف صاحب کے دور میں دستخط ہوئے تھے. شہری وڈ نو، آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ از. جی مجھے پتا ہے دستخط ہوئے تھے، لیکن اس پر عمل کرنا آج تک ایک کام جو ہے بالکل ناکامی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن شہری وہ موجود تو ہے نا جس میں کہا جاتا ہے کہ صدر کے اوپر بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ہم پر وہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تنقید نہیں کی جا سکتی. آپ کے پاس ورکنگ جرنلسٹ کی ڈرافٹ آ چکی ہے، آپ لوگوں کی سب کی آ چکی تھی، اور ہم آپ کو ہم مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں، آپ کے ریگولیٹر نہیں بننا چاہتے. اور یہ بات ریکارڈ پہ میں نے زبردستی ان کے پاس خود میں گئی، میں نے ان کو اپنے پاس مدعو نہیں کیا، ان کے پاس میں گئی، دفتر میں بلایا، ایک میٹنگ ہوئی، بہت خوش ہوئے، کہنے کہ ہم آپ کو ضرور 1 مہینے میں اپنا کوڈ آف کانڈکٹ پوری انڈسٹری کا دیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب وہ 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، تو میں نے کہا اس طرح تو پھر آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا. موجود ہے جو مشرف صاحب کے دور میں جس پر دستخط ہوئے تھے، اس کا کیا بنا، اس کو آپ نے ختم کیوں نہیں کیا، جو کہ غلط ہے.